ଛାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭକ୍ତ ଭାବ ଭୋଳା ଚକାଡୁଳା ଚକ୍ର ଶୋଭିତ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ କବା ବୋଲା हरि हरि बोला निरंजनं नागबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः खंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः महत्तमा श्री जगन्नाथं वत्पुरुष श्री जगद्गुरुं वदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गणे नारायण रुद्रे अम्बाय भास्वरे कथा जय मां शंकरी जय जय मां शंकरी जय शुभंकरी जय जय मां शंकरी जय भाई मांकर प्रांगण द्वितीय स्तवक पाला से मां को पद रखिबा जय मां शंकरी जय मां शंकरी जय मां शंकरी जय जय शुभंकरी जय जय शुभंकरी जय जय मां शंकरी जय
মা শঙ্করী জয় মা শঙ্করী জয় শুভঙ্করী ठंडा घर पर धारिणी चंड मुंडा नासिनी माँ ठंडा घर पर धारिणी चंड मुंडा नासिनी मालो ठंडा घर पर धारिणी चंड मुंडा नासिनी घर पर शुभंकरी जय जय शुभंकरी जय मा शंकरी जय मा नारायण परावेदा नारायण पराख्या नारायण परागते नारायण परा फुलेंदी बरकांति मिंदु बदनं बरहा बतंसं प्रियं श्रे वस्तांक मुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत पलार्चित तनु गो गोप संघावृत श्री गोविंद
कलबेणु वादन परं ये दिव्यांग भूषण भजे बस 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 लक्ष्य करंतु मोर ग्रामांचल शांतकांत परिवेश वर्धिता शुद्ध आचरणशीला मो माँ भौनी झील बहु प्रभुर अखंड दरबार रे उपस्थित निमंत्रित अतिथि आगंतुक भद्र व्यक्ति सात्विक तात्विक भाकतिक चिंता चेतना रे समवेत साहित्य रस पिपासु सजन मंडली मो बयसर बंधु ए पवित्र माटर भविष्यत कुना कुने छोट छोट पुआ झियो जेते मानस उत्कलीय पालार परंपरा को आखि आगरे रखी समस्तंकर कल्याण पाई गोटे श्लोक उपस्थापन करिछि। ये श्लोकटी तंत्र शास्त्र रु उद्धृत कल्याण करिबा हेबे किए श्री गोविंद कलबेणु वादन परं ये दिव्यांग भूषण भजे प्रतिद्वंदिता मूलक पाला बादी पालार द्वितीय रजनीर द्वितीय स्तबक मालो गला काली वैदेश विलास कवि सम्राट भंजंकर राम कथा उपरे चारिपद आपण मानक शुणाई थेली आउ से पद थेला बनुप्रासरे सबु आमर श्रद्धेय श्रील शिशिर बाबू काली आसिले ए पुओ गोटिए धाड़ी हेलानी बुझुचु खाली बांधीबी कबरी करीण चौरी ए चारु चामर बामे धनु धरी राघव उच्चारी ए केते मातर ए गोटिए पद व्यतीत आउ कौनसी पद हेला नहीं पाला परंपरा या द्वारा अधोपतन तलुकु जाउछि बुझी जाउछि श्रोता मान कमिबार ए गोटाए कारण आजी पाला ये चारि जुगरे सुआ कथा कहिले सुआ मालो ताकू संस्कृत रे कहती सुक बोली सुक पक्षी तालव्य सरे दीर्घऊ सुकर स्त्रीलिंग आज्ञा होउची सुकी करे दीर्घई आउ सुआर स्त्रीलिंग सारी नुह पुरुष सुआ स्त्री सुआ जंदा कहिले पुरुष जंदा स्त्री जंदा पिंपुड़ी कहिले पुरुष पिंपुड़ी स्त्री पिंपुड़ी बुझुछ किंतु सुआर स्त्रीलिंग सारी नुह ना 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 बापा शिशिर अभिधान देखिब अभिधान देखिब ये सुआर स्त्रीलिंग कौन चारि जुगे सुआ कथा एणु तेणु जोड़ी जाड़ी के चारिपद कहले ये हिरण्य कशिपु किए ता जानी ना हिरण्य बोले सुना कशिपु अर्थ सेज सुनार सज्जार सेजरे जी शुए सी हूँ हिरण्य कशिपु जार स्त्री ना हूँ कयाधु से सुआ कथा छाड़ आउ नृसिंह चंपू किए बापा तमे किए से बहिरु गोटे शोक कौन टपा नबी शिखिच जो शोक केतोटी बोलिल ये चालू शोक ये 200 टंका 1000 टंका पाला वाला ये श्लोक सबू बोलती बोलिल चलती चितंग चलती बीतंग सेटा ता नुहे शिशिर बाबू तमे श्रद्धेय भल पाउची बोली केही तमर आग धाड़ी रे ना एटा चलत चितम चलत चित्र चलचित्र त च मिसिले द्वितीय च हुए चलत चितंग चलत बीतंग चलत जीवन जौवन चला चल मिदं सरभं ए कीर्ति हृदय स जीवति
ବୁଝି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲେ ସେଥିରେ ଭୁଲ। ଆୟୁର୍ ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ଜାତି କ୍ଷୟଂ ଯୌବନଂ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତି ଗତା ପୁନର୍ନ ଦିବସା କାଳୋ ଜଗତ ଭକ୍ଷକଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋୟ ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଚପଳା ବିଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚଳଂ ଦ୍ୱିତୀୟ च जीवनं तस्मान् शरणगतं शरणदं तू रक्षा नुह त्वांग रक्षा रक्षा धुना त्वांग रक्ष्य रक्षा धुना त्वांग रक्ष्य रक्ष्य अधुना विच्छेद कले र पुओ छाड़ से कथा आमर अधिका स्त्रैण काली मु कही दशरथ स्त्रैण स्त्रैण अर्थ मा माने कौन स्त्रैण शब्दटा गठन हेछि किमिति ना स्त्रीणां समूह स्त्रैणम स्त्रीणां समूह स्त्री मानकर समूह को स्त्रैण बोली ये कुहा जाए रे अभिधान कथा आपको काटी पारिबे नहीं कई स्त्रीणां समूह स्त्रैण दशरथंकर वाल्मीकि रामायण रे मालो 350 स्त्री सदाशिव रामायण रे दशरथंकर 750 स्त्री ये 750 सदाशिव रामायण मालो दशरथंकर 750 स्त्री ये 750 स्त्री समूह को बा 350 स्त्री समूह को स्त्रैण कहती सारला महाभारत 1196 पृष्ठा एते गलती नहीं ना से दशरथंकर स्त्री केते सारला महाभारत गोटे पद गाउछि 1,40,000 दी धाड़िया पद वाल्मीकि रामायण पुओ वाल्मीकि रामायण रे 24,000 श्लोक सारला महाभारत रे 1,40,000 दांडी वृत्त पद 1,40,000 सारला महाभारत व्यास लिखिले 1,00,000 श्लोक संस्कृत महाभारत 763 संहिता 1,00,000 श्लोक सारला लिखिले 1,40,000 पद गोटे पद आणुची दशरथंक स्त्री केते ये युधिष्ठिर देव बोलंती से दशरथ राजा हे 13 लक्ष कोटी दशरथ कोटी दशरथर भारी पुओ कोटिए कोटिए हेई 13 लक्ष कोटी दशरथर भारी या भितर भूल अच्छी ना सबू ठीक मु स्त्रैण बोली कहीं दशरथ को कहली ता भितर कैकेयी होउची तांकर प्रिया बेसी भल पांती मालो कैकेयी किए कौशल्या किए सुमित्रा किए आपणकर ए अंचल रे ए गाँव रे कौशल्या अछंती कैकेयी अछंती सुमित्रा अछंती दशरथ अछंती कौशल्या किए सुन मालो तमे हे जीवा कौशल्या तमे राम भलिया पुआ पाइबो कुशल शब्द रु कौशल्या जो नारी समस्तंकर कुशल कामना करे
ମାଲୋ କୁଶଳ କାମନା ଯୋଉ ମା କରିବ ସିଏ କୌଶଲ୍ୟା ହବ। ଏ ମା ମୋ ଗାଁର କୁଶଳ ହଉ ବିଶ୍ୱର କୁଶଳ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କାମନା କୁଶଳ କାମନା କଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ହବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖ କୌଶଲ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। କୈକେୟୀ କିଏ? କହି କହି ଯୋଉ ନାରୀ ଫାଇଦା ଉଠାଏ ସେଇ ହଉଛି କୈକେୟୀ। ବାପା ମାଗିବ ପୁଅ 5 ଟଙ୍କା ଦେ ଚା ପିଇବି, ପୁଅ କହିବ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କୈକେୟୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା 1000 ଦେବି 100 କଣ? କହି କହି ଯୋଉ ନାରୀ ଫାଇଦା ଉଠାଏ ବାପା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ କୈକେୟୀ ଏମିତି କହିବ 1000 ଜାଗାରେ 10,000 ଆପଣ ଦେବେ। ସାବଧାନ କୈକେୟୀ ହାବୁଡେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପଡେ ସେ ଦଶରଥ ଭଳିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅକାଳରେ ମରିବ ରେ। କୈକେୟୀ ହାବୁଡେ ଆପଣ ମାନେ କେହି ନ ପଡନ୍ତୁ। ମାଲୋ ଆଜିକାଲି ପ୍ରବଳ କୈକେୟୀ ଫାଇଦା ଉଠେଇବାକୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦଶରଥ କୈକେୟୀ ହାବୁଡରେ ପଡି କାନ୍ଦିଲା ହାରାମ ହାରାମ କୈକେୟୀ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ଦଶରଥ ରାଜା ଭଲ ପାଉଥିଲା ଲୋ ମା ଆଜି ରାମ 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 ବୋଲି ଡାକୁଛି। କୈକେୟୀ ପଡିଛି ମଝିରେ ଡାକୁଛି ପାଣି 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 ପାଣି। 3 ରାଣୀ ଆଚ୍ଛା 350 କହିଲି 750 କହିଲି 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି 3ଟି ରାଣୀ ନା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା 3 ଜଣଙ୍କ ନା କାହିଁ ରହିଲା? ଆଉ ସବୁ ନାରୀ ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡେ? ନା ଶୁଣ ପାଲା ଇଏ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯୋଡି ଜାଣିକି କହିଲେ ପାଲା ହେଇପାରିବନି। ନା ହେଇପାରିବନି। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ବେଳେ 3 ଜଣ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଲୋ ମା। 3 ଜଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲେ ଦଶରଥ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଏ 3 ଜଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏଣୁ ଏ ରାମାୟଣରେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ରେ। ବୁଝୁଛୁ? ଦଶରଥ ପାଣି ମାଗୁଛି 3 ରାଣୀ ମାଲୋ ସୁନା ଗିଲାସରେ ପାଣି ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦଶରଥ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ 3 ରାଣୀ ଦଶରଥ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଡାକୁଛି ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ପାଟି ବନ୍ଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ କଣ ପାଟି ବନ୍ଦ? ଦଶରଥ ରାଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁ ସୀତା ବଡ ବୋହୁ ଲୋ ମୋ କୁଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବଧୁ ବଡ ବୋହୁ ପାଟାଏ ପାଣି ତ ଶ୍ୱଶୁର ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲୋ ମା ଦେଇଦେ। ବୁଢା ଶ୍ୱଶୁରର ଇଚ୍ଛା ବଡ ବୋହୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଟିରେ ଦଉ ପାଣି ପାଣି ଡାକୁଛି। ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ସୀତା ଭଳିଆ ବୋହୁ ପାଇ ମାଲୋ ପୁଅ ବୋହୁ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବୁଢା ଚାହୁଁଛି ବଡ ବୋହୁ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବ। ଇଏ 3 ରାଣୀ ପାଣି ଦେଲେ କାହିଁ ସେ ପାଣି ପିଇବ? ବଡ ବୋହୁ ପାଣି ଦବା ପାଇଁ
ନାହିଁ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ମୂଳରେ କାରଣ କଣ? ଶୁଣ ଶୁଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି ମାଲୋ ତିନିଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଣେ ନାହିଁ ଏଇଠି ତିନି ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ? ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ गोटाए कोइली बैकुंठ गोटाए नित्य बैकुंठ आउ गोटाए गोलक बैकुंठ तीनोटी बैकुंठ आज्ञा नित्य बैकुंठ किए एठी तेणे मा नाही नित्य बैकुंठ मा कोल मा बुढ़ी है जाऊ माँ कोल सुख ये सृष्टि रे कई दबनी दिल्ली बॉम्बे रु गोटे सुंदरी हिरोइन आसीबो माँ कोल सुख से हिरोइन कोल देई पारिबोनी माँ बुढ़ी हो जाऊ दरिद्रा हो रोगग्रस्ता हो मालो माँ कोल सुख कही दबनी माँ बुढ़ी हाडुआ हाथटा मुंडे मारिदेले थर थर हाथ से कोटि कल्याण तू पाइजु माँ ठो बड़ कई नहीं बुझी माँ देख गोटाए पद गाऊ पुओ माँ ठो बड़ आउ कई नहीं माँ रो सेवा होची नित्यांत बुझुचु माँ हाथ बढ़ा चुच्छा भात कथा अच्छी सबको सारिबी तांको कथा बाकी रखिबार नाही ना 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 सबू हबो हे सदन मंडली माँ ठो बड़ आउ केई नाही माँ कोल नित्य वैकुंठ नीति सुख दिए गला आउ गोटाए गोलक वैकुंठ किए जानिछ आ गोटाए कोइली वैकुंठ सुन कोइली वैकुंठ किए स्त्री कोल कोइली वैकुंठ पाला हे गला लोक शिक्षा जो पाला रे शिक्षा नहीं हजार दिन पाला गाइले हे पालार मूल्य मा किछि नहीं जगन्नाथ नवकलेवर बेले कोइली वैकुंठ रे पाताली हुए नवकलेवर हेले पुरुणा दारू पाताली हुए कोइली वैकुंठ रे बुझी स्त्री कोल स्त्री तू जहा को बाहा है ता कोल से हेउची कोइली वैकुंठ रे जहा को तू विवाहेलु साढ़ी संख्या स्त्री कोल ये हौची कोइली वैकुंठ तुलसीदास लिखिले दिन का मोहिनी रात का बाघिनी पलक पलक लौटो से
आउ गोलक बैकुंठ किए मालो आमे पुआ झिया जन्म करिछे नरक हूँ 84 नरक नहीं भल पुअटीए बा भल झीटीए पाइले गोटे नरक आमे पारी हवा कहती पुआ पाइले पुतु नामक नरक पारी नाई रे भूल पुअटे बा झीटे पाइले पुत्रार्थे क्रियते भारजिया पुत्रार्थे आउ पुत्रा जुगत अर्थे पुत्रार्थे पुत्रर स्त्रीलिंग पुत्रा पुअटीए पाइबा पई बा पुत्रा बोले झीटीए पाइबा पई स्त्री दरकार खाली पुआ पे नुह पुत्रार्थे पुत्रार्थे पुआ बा झीटीए पाइबा पई आमे स्त्री ग्रहण करुछ पुत्र पिंड प्रयोजन ये पिंड मूले रे ये पिंड पाई प्रयोजन किए पुआ बा झीटी रोग हैला बुढ़ा काल हैला तू पड़िलु ये पिंड पाई पुअटीए बा झीटीए दरकार आउ पिंड पिंड बाढ़िया पे नुह अरे जीला बेले जदि पुआ झील से पिंड को न सेवा न कले हे जो पिंड ताकू कुकुर खाइबा खाइब किए र बोपा मरिब शुण जीला बेले बापा माँ को देलु नहीं बोपा माँ मरले गोटाए बाईरे नड़ा बिड़ाए पकईकी कुड़िया करू रोसई कले आग नहीं धोबू ये जो कालिया कुकुर जमी बुलुची आड़े कुकुरा बुलू थब आसिकिना जीभ लगे चाटिब कहबू ये मो बोपा आसिकी खाइलानी र कुकुर हम तो बोपा जदि काऊ आसिकी खाइला ये मो बापा आसिकी खाइलानी बोपा किए ना काऊ काऊ खाइला काऊ हेला बोपा कुकुर खाइला कुकुर हेला बोपा बुझुछ आउ जदि ततला ततला थोई नहीं थबू कला कुकुर आसिकी जीभ मारद जदि ताती गला ए बोपा जीभ छटपट हो गला एतिकी ततला लेकी नहीं कुकुर तो जानी नथब ये डह डह तातीची याडे पेट पड़ी गलानी बेईकी ओजाड़ी देले आमे खाइबा कुकुर आसीब जीभ मारद जदि चाहीकी लागी गला कुकुर जीभ छटपट कर दो र रे जीवा बेले दबू नहीं मला पर दबू पाइब किए ये बाटुकुआ पुत्र पिंड प्रयोजन भल पुओ लेखिले व्यास संस्कृत महाभारत रे कहले पुण्णाम नरकाद समाते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रक्तः स्वयमेव स्वयं भूपा भल पुओ बा भल झियो गोटे नरक बोपा माँ को पारी करेंगे पुआ जदि बदमाशी हो गला बोपा माँ तो नरक बुड़ौथब उठौथब राति पाइले काली सुना बिकिबी काली जाई काठू 5000 करज करी राति पाइले बिल बिकिबी पुआ गोटे नरक पारी करे नहीं नाई नाई जन्म हो गले हम नहीं भल हेले गोटे नरक बारी करवा बदमाशी हो गले तो बिल बाड़ी सुना बंधा करू करूका बेल मिलबनी सीए कौ नरकुरुमा बारी कर हम पुआ भल है गोटे नरकुरुमा आमको पारी कले 84 नरकुरु जहाँ को मंजुल कवि बसु लेखिले गोटे नरकू धरिबा पाई पुत्र मनसती जने बसु पुत्र ना कुलांगार हो गले बोपा माँ को नहीं कोटिए नरक पकईदब ताले 84 नरक रु गोटे नरक रु भल पुओ बा भल झील पारी कर आउ 83टा नरक रहा ये 83 नरकुरु माँ आमको किए रखिब
पुआ गोटे नरकरू बा झील गोटे नरकरू रखिला आउ 83 नरक एथिरु हमकु रखिब किए कही पारिबुनी सुन 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 मो कथाटा थेला नित्य वैकुंठ माँ को कोइली वैकुंठ स्त्री को आ गोटे थेला गोलक वैकुंठ 83 नरकरू हमकु किए पारी करिवो दशरथ कांदी खोजुची परा कांदी दशरथ खोजुची ए बड़ा बहु पानी टोपाए बुढ़ा हृदय रे बड़ा बहु हाथरू पानी खोजुची मालो मरिबा तो आमे निश्चित ये जन्म होइले निश्चय मरी हो बड़ा बहु कोड़े धरी टिकिए तुलसी पानी दे देले माँ 83 नरकुरु पारी मन रख माँ बड़ा बहु कोड़े धरी निर्मल्य पानी टोपाए दे देले 83 नरकुरु पारी भाग्य रे थेले सिना बड़ा बहु निर्मल्य पानी टोपाटे दब जदि बड़ बहु नहीं खाली झुआ तो भगवान व्यास कहले बड़ जोई जदि बड़ झियो नहीं कि कई नहीं तोर कही नहीं तू हूँ शून्य केमिति मुक्ति पाइबू जार पुआ झियो कई नहीं मालो केमिति मुक्ति पाइब महाभारत रे केमितिका गोटाए पुओ थेला जार केई नथेले ना स्त्री ना पुओ ना झियो से किए गंगा नंदन शांतनु नंदन पितामह भीष्म केई नहीं भीष्मर केई नहीं रे भीष्म दार त्याग बापार मंगल पाई गोटे पुओ बा हेला नहीं पिला दिन ना देव 4 जुगरे 4टा पुओ समस्त ना सरे आउ पुओ नहीं सत्य जुगरे सक्षर रे गोटे पुओ से हेला सत्यवान बापा माँ अंध अंधुणी जंगल रे काठ काटिब ताकू बिक्री करिब बापा मां को पोषिब आगु को आउछि मां सावित्री ओषा जो सावित्री सत्यवानंकर स्त्री अश्वपति राजार झियो जो सावित्री रो स्वामी जते बेले काठ पे जाए स्त्री काठर झुड़ी धरे सावित्री झर धरे झुड़ी सत्यवान धरे टांगिया कहीं अर्धांग अर्धांगिनी मालो तमे अधांग स्वामीर गोटे काम स्वामी अधे करिब आपण अधे करिवे अर्धांगिनी पद बाचिया हेबे से दिन हरिश्चंद्र दान दे दक्षिणा दे पाइले सभ्या रानी निजको बिक्री कला 500 स्वर्ण मुद्रा विनिमय रमा 500 टंका विनिमय रे सभ्या रानी बिक्री हेले शिबी राजा झियो कहीं बिक्री हेले कहले अधा दक्षिणा दे देले मु अर्धांगिनी हे जीवी 1000 मुद्रा दक्षिणा थला विश्वामित्र को दवा पाई 500 टंका दे देले अर्धांगिनी पद बाचिया हे जीव सभ्या
500 टंका को बिक्री हो गले आउ हरिश्चंद्र को चंडाल लक्ष लक्ष टंका जाचिले मध्य मना कले राजा कहले ना 500 टंका रे मो स्त्री गला 500 टंका पाई गले मोर यथेष्ट हब एते टंका नहीं कौन करी तेणु 500 मुद्रा आनिले हरिश्चंद्र बुझु सत्य जुगरे सक्षर रे गोटे पुओ सत्यवान आउ त्रेतयार सक्षर रे गोटे पुओ से हूँ आज्ञा श्रवण कुमार अंधुणी बापा मांगू बाहांगी रे बसई जे भिक्षा करुला जानिच मा ता बापा मा अंधुणी नथिले श्रवण कुमार बापा ना कौन जानिच शांतनु मन रख शांतनु स्त्री ना हूँ ज्ञानवती स्त्री ना ज्ञानवती बापा ना शांतनु पुओ झील है से रजा राणी गोटे पिला पाइबा पाई ब्रह्मा को तपस्या कले ब्रह्मा कहले रजा राणी पुओ देखा भाग्य तम आखि पाइनी पुओ देखा भाग्य तम आखि पाइनी जदि पुओ बर देवी पुओ जन्म है बेलू को तमे देखब नहीं अंध अंधुणी हो पुओटे पाइबा पाई आमे बापा माँ केते विकल हुए रजा राणी कहले हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आमे अंध अंधुणी हेउ पछे गोटे पुओ पाई बर दियो हे बाबू ब्रह्मा बर देले पुओटीए जन्म है बेलू को बापा माँ अंध अंधुणी गले आगुरु आखि थेला शांतनु अंध ज्ञानवती है अंधुणी पुओ बढ़िला पचारा बापा माँ आपण आउ मते देखिबेनी कला रे ब्रह्मा बर देइचंती तू जदी 107 108 तीर्थर पानी एकाठी करी आम आखिरे पकेबू आमे तते देखिबू धन्य से पुओ श्रवण 108 तीर्थर पानी एकाठी करिया पाई अंध अंधुणी की बाहांगी रे बसई तीर्थ जल संग्रह रे गला चली बापा माँ को नहीं बाहांगी रे ता भलिया पुओ काई लो मा आमे मुंड बाड़ेले पाइबा रो पुओ 107 तीर्थर पानी कलसी रे थोइछि गोटे तीर्थर पानी बाकी अछि अंध अंधुणी भारी खुशी आ गोटे तीर्थ पानी हो गले पुओ को आमे देखिबा रो बुढ़ा बुढ़ी हो गलेनी राजा रानी बुढ़ा कहूची आलो तू बसी थिबू मु बसी थिबी दुहे बसी थिबा मुहा मुही दुहे बसी थिबा मुहा मुही आलो दुहे बसी थिबा मुहा मुही दुहे बसी थिबा मु बसी थिबी दुहे बसी थिबा मुहा मुही 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 तू कहू थिबू मु कहू थिबी दुहे हेउ थिबा मुहा मुही दुहे हेउ थिबा मुहा मुही आमर रमेश बाबू तांको घर कथा पचारुथिले कहले पुआ बाहर बहु बाहर समस्ते बाहर बुढ़ा बुढ़ी 2 जन बुढ़ा बुढ़ी हो गले रो एबे मु निजे अनुभव करूची मालो रॉबर्ट जौवन बेले स्त्री रो आवश्यकता नहीं बुढ़ा हो गले स्त्री रो आवश्यकता यथेष्ट बुढ़ा बेलू को स्त्री रो आवश्यकता यथेष्ट अच्छी कौ पुओ कौ बहु पानी गिलासे दब स्त्री की जदि भल पाई थबू स्नेह करुथिबू जेते बेले बुढ़ा उठी पारिबू नहीं पानी गिलासे नहीं दब र लिखिले डॉक्टर माधर मान सिंह बुढ़ा बुढ़ी हो गले कहूँ
ତୁ ବସିଥିବୁ ମୁଁ ବସିଥିବି ଦୁହେଁ ହେଉଥିବା କହିଲା କେହି ନଥିବେ ବୁଢିଲେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଦି ଜଣ ମୁହଁକୁ ଦେଇ ମୁହଁ ଦେଇ ବସିବା କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ତୁ କହୁଥବୁ ବୁଢୀ ମୁଁ ଶୁଣୁଥେବି ମୁଁ କହୁଥେବି ତୁ ଶୁଣୁଥବୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିବେ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପୁଅ ବୋହୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ବୁଝୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ତିନିଟାରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ତିନିଟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେବେ କଣ କଣ ତିନିଟା ଜାଣିଛୁ ଜାଣିନୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କେବେ ହେନ ତେଜ ହେ ଜନ ଠିଆ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ତିନିଟାରେ ଶାନ୍ତି ହବ ଶୁଣ କଣ କଣ ତିନିଟାରେ ଶାନ୍ତି ହବ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ସ୍ୱଧନ ସ୍ୱସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଧନ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଧନ ତତେ ଦେଇଛି ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ ସିଏ କଳା ବଜାରୀ କରିକି 3 ମହଲା କୋଠା କଲାଣି ମୁଁ ହେଇଆ କରିକି କୋଠା କରିବି ଜମା ଭାବିବୁନି ନାଇଁ ଯେତିକି ଧନ ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ଶାନ୍ତି ହବ ସ୍ୱଧନ ପୁଅ ବୁଝିଲୁ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି ମତେ ଏ ଚାଷ କରିବା ହଉ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା ହଉ ସାଇକେଲ ପ୍ୟାଚ ପକେଇବା ହଉ ପିଚୁ ପକେଇବା ହଉ କି ଉଡାଜାହାଜ ଚଲେଇବା ହଉ ଟ୍ରେନ ଚଲେଇବା ହଉ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଧରିଛି ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ଶାନ୍ତି ହବୁ ରେ ଏବେ ଭାବିବୁ ନେଇ ମୋ ବୃତ୍ତିଟା ଭଲ ନୁହଁ ବୃତ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିବୁନି ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ମାଲୋ ବୃତ୍ତି କି ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ ଧନ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇଛୁ ସେ କାଳି ହଉ ଛୋଟି ହଉ ଟେରି ହଉ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଠେଇ ଶାନ୍ତି ହବ କାହିଁକି ସିଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି କାଳି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ସୁନ୍ଦରୀ এইটা ମୋର ଭଲ ନୁହଁ ଏମିତି ଭାବିବୁନି ଶୁଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ବୁଢା କାଳୁକୁ ସିଏ ତୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ ରେ ସିଏ ପରା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ପୁଅ ଧର୍ମ ମଉସା ଧର୍ମ ଭାଇ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛି ପୁଅ ଧର୍ମରେ ସବୁ କୋଉଠି ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କଲାଣି ଜାଣିଛୁ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ପାଉନେଇ କଣ ଖୋଜୁଛୁ ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନାହିଁ ରେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ସେଇ ତୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ଧନ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ ତିନିଟାରେ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ ଜିତ୍ ହବା ଯାଏ ତିନିଟାରେ ଅଶାନ୍ତି ହବୁ କୋଉ ତିନିଟା ବୋଲିଥିଲି ଦାନ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କେବେ ହେନ ତେଜ ମାଲୋ ତିନିଟାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କୋଉ ତିନିଟାରେ ଦାନ ଦେବାରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ହେବେନି ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲିଣି ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ ଏ ଭାବନା କରିବୁ ନେଇ ରେ କିଛି ତୁ ଦେଇନୁ
କିଛି ଦେଇନୁ। ଶିଶୁର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁ ମଲା ବେଳକୁ 5 ଜଣ କାନ୍ଦିବେ ଜାଣିବୁ ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ଇଏ ମଲା ବେଳକୁ 5 ଜଣ କଣ କାନ୍ଦିବେ? ଯିଏ ମରେ ଆଗ ପରା ସିଏ କାନ୍ଦେ। ଯିଏ ମରେ ତା ଆଖିରୁ ଆଗ ସିଏ କାନ୍ଦେ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ବାହାରିବା ଯାଏ ଜମା ମରିବନି। ମଲୁ ଦେଖିଆ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝଡୁଛି। ମୁଁ ମରିବି? ପାଲା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରମାଣ ସାର ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବାରିକି। କଥାକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ମୋହନ ଆରେ ଶିଶୁର ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି 10ଟା 12ଟା ଭୁଲ ପାଇଲି। ଏତେ ଭୁଲ ବାଛିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ପାଲା 2 ଦିନ ଗଲା, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣିଲି 10ଟି ଭୁଲ। ଆଉ ବସିଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝୁଛ? ଶୁଣ କାହିଁକି ମଲା ବେଳକୁ ଲୁହ ବାହାରେ? କାରଣ କଣ? ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆସେ, ପୁଅ ଶୁଣ, ମା ଗର୍ଭରେ 10ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥାଏ। ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ। ପୁଅ ଶୁଣ, 4ରୁ 84 ବିୟୋଗ କର। 4ରୁ 84 ବିୟୋଗ କର। 10 ଦ୍ୱାରୁ 9 ଦ୍ୱାରକୁ ଧର। 4ରୁ 84 ଫେଡ଼ିବୁ। 4ରୁ 84 ନଗଲା ଯାଏ ତୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ମା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଥାଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଜ ହାତରେ ଆମେ 84। ଯୋଉ ପିଲାଟି ମା ଗର୍ଭରେ ରହେ ସିଏ ହଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। ମାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାର 4 ଆଙ୍ଗୁଳି। ତେଣୁ ଇଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ହୁଏ ବୋଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାହାରକୁ ଆସେ। ବୁଝୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କେତେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଚରମ ବେଡ଼ିଛି ସିନା 84 ପିଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ କେତେ ମାସରେ? ଗର୍ଭୋପନିଷଦ 6ଠ ମାସେନ ଜୀବେନ ସଂଯୁକ୍ତ ଭବତି। ମା ଗର୍ଭରେ 6 ମାସ ଚାଲିଲେ ସିଏ ଜୀବ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଜୀବ ତାଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନରେ ଫିରିକ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ମାର 21,600 ପବନ। ୟାର ହିସାବ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲି 21,600 ପବନରେ ମାର ସୂତକ ବାୟୁ ମା ପେଟରେ ଫିରିକ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ସିଏ ବୁଲେ। ଆଉ ରହେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? କେମିତି ଥାଏ? ମା ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଏ ହାତଟା ଡାହାଣ ହାତ ଏପଟେ ପଶି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବ ଏଠି। ଏ ଡାହାଣ ହାତ ଏପଟେ ପଶି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥବ ଏଠି। 2ଟା ଯାକ ଜଙ୍ଘ 2 ଡେଣାରେ ଥବ, 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ନା ସାଖିରେ। ପୁଅ ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଯିବ ଥାଏ ମଝିକିଆ ଦେଖିଲୁ ଯିବ। ନାକ ଅଗରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡିକ ଲଗା, ହାତ ଯୋଡିକି ଲଗା। ହେ ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମା ଗର୍ଭରେ ରହି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। 2 ଧାଡି ଗାଉଛି, ଖାଲି କହିଲେ ହବନି। ମୋ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଆସନରେ
ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିଶିର ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା। କଣ କଥାଟି ଛାଡିଥିଲେ? ଯେ ସୁକଦେବ ମା ପେଟରେ ଚଢେଇ ହେଇଗଲା କେମିତି ବସିଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ତା ନଖ ଥଣ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁ କଥା କୁହା, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିବି କି? ସୁକଦେବ କେମିତି ମା ପେଟରେ ରହିଲେ? ତ ଚଢେଇ ରୂପ, ନଖ ଥଣ୍ଟ ଖୁମ୍ପି ହେଇଯାଇଥିବ, କୋଉ ବାଟେ ପଶିଲା? ସୁକଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? ବ୍ୟାସ ପାଟିଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ କହିପାରିବୁ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବିଟିକା। ବିଟିକା ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଶ୍ରିୟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ନା ବିଟିକା। କୁହ, ସୁକଦେବ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାଠୁ ସୁକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରି କେଶ ଝାଡୁଥିଲେ। କେଶ ବୁଝୁଛୁ? କେଶ ଝାଡୁଥିଲେ। ବସ ସୁକଦେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଜୀବ ପାଇଲା। କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ? ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଣ ଏ ଜାଣିଥିଲେ କି? ପୁଅ ଶିଶିର ଜାଣିନି। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଗାଇଲେ ହବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଗାଇଲେ ସେ ପାଲା ଜଗତରେ ଭଲ ପାଲା ହେବେ। 10 ବର୍ଷ ନ ଗାଇବା ଯାଏ ପାଲା ବାଲା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିଶିରାବୁ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଶୁଣ, ମାଲ ବିଧାଡି କହୁଛି ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ସୁକ କେମିତି ଗଲେ, କେମିତି ରହିଲେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମୋ କଥା ଏଠି ଅଛି। 84 କେମିତି 84 ରୁ 4 ଯାଇଛି। ସେ କଥା କହିବି। 4 ଯୁଗରେ 4ଟା ସାରି କହିବି, ପାଲା ବଢେଇବି। ଦିନେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କହିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ପୁଅ ରମ୍ୟେ କୈଳାସ ଶିଖରେ, କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପାର୍ବତୀ ଦିନେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ପଚାରିବି। କହିଲେ କଣ ପଚାରିବ? ନା ଗଳେ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ କିମ୍ପା ଭୂଷଣ, କହି କର ବସ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦିନ ଗଲାଣି, ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ପଡିଛି। କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ସ୍ୱାମୀ କାହାର? ମତେ ଟିକେ କହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଦାସୀ, ପାଦର ସେବିକା। ଏ ମୁଣ୍ଡ କାହା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇଛ? ଅଡୁଆ ହେଇଗଲେ ଶିବ। କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ଯାଇ ପଚାରୁ ନଥିଲା, ଆଜି ପଚାରିଲାଣି ଏ ମୁଣ୍ଡ କାହାର? ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିବ, ଏ ମୁଣ୍ଡ କାହାର? ଏ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବହୁ ପାର୍ବତୀ ମରିଲି, ସମସ୍ତେ ଗଲେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ, ତୋରି ଭଳିଆ କେତେ ପାର୍ବତୀ ଗଲେଣି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ କି ବାହା ହେଲି। ହେ ପାର୍ବତୀଟି ଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡୁଟି ଆଣିକି ବେକରେ ପକେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡୁଟି ଆଣି ବେକରେ ପକେଇଲି। କହିଲା ଏ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ପକଉଛ ଆଣି? କହିଲା ଲୋ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ନ ପାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛି, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ। କହିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁରୁଛି ପାରିନି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣୁଛି 107ଟି ପାର୍ବତୀ ଗଲେଣି, ମୁଣ୍ଡ ଗଣିଲିଣି, ହେଲାଣି 107। ଆଜି ଯାଇ ଗଣି ନଥିଲି, ମନେ ପକେଇଦେଲୁ 107ଟି ପାର୍ବତୀ ଗଲେଣି, 107 ମୁଣ୍ଡ। ତୁ ହଉଛୁ 108 ନମ୍ବର। ଡର ମାଡୁଛି। କଣ ପଚାରିବ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ବସେ। ଏଇଠି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ 107 ଗଲେଣି, ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେଣି। ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି?
कहला सीए जाउछंती आपण केमिति अछंती शिव कहले पार्वती सुन 107 गलनी तमे जीव मु केमिति अछि सुनिबो जोग कुसाधी हेली पार्वती तू पावारवती तो पावार रही जोग गोटाए अच्छी जोग जोग साधन करी मु अजरा मोर अजर अमर जरा बोले बार्धक्य मत छुईब नहीं शिशुराब कहदेले पिला दिने छुट्टी थेला कला बुढ़ा गला धला धला गले बुढ़ा जाए मनीष छुट्टी धला हेले मनीष बुढ़ा हुए कि दांत पड़िले मनीष बुढ़ा चुट्टी पाचिले मनीष बुढ़ा ना जने पुरुष पुआ बुढ़ा हेला बोली केमेते जानिबो माँ माने आपण बुढ़ी हेलेनी बोली केमेते जानिबे जानिछ सुन चरक संहिता जेते बेले कथा कहि दउची द्वितीय बाली आपण को कानरू जेते बेले पाचेला चुट्टी बाहरिबो आपण जानिबे माँ बुढ़ी हेले बोली आपण जानिबे बुढ़ा हेले बोली कानरू पाचिला चुट्टी न बाहरिबा जाए जने पुरुष पुआ बुढ़ा हुए नहीं रे ए धीराबू ता कान एतिक बेले उंडुछु टिके बस मूल हूँ जोग जोग शिवंक जटा कौन धला ना ब्रह्मांक जट कौन धला नारदंक केश कौन कला ना धला व्यास सुखदेव नारद शिव जेते बाबाजी तांको चुटी आज्ञा कौ रंग कला नुहे कि धला नुह नाई 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 शुणवे कही पारिबुनी ये जो माने महाज्ञानी तांको चुटी जी थवा जाए कला हबने कि धला हबने देख जदुमणिकर नारद रूप वर्णना पदटे बोलुची नारदंको चुटी जेई मेथिया जेते बाबाजी तांको चुटी सेई मेथिया पुआ मोहि छंती मुकुट
ବହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ଏଠି ମୁନି ମୁକୁଟ ଅର୍ଥ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ମୁକୁଟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ଆସେ ମୁନି ମୁକୁଟ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଭଞ୍ଜ ବୀର ମୁକୁଟେ ପତ୍ର କରି ଦତ୍ତ ବୀର ମୁକୁଟ କହିଲେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାସ ବୀର ମୁକୁଟ କହିଲେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ମୁକୁଟ କହିଲେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହିଛନ୍ତି କଣ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ କାହିଁକି କିରେ ନାରଦଙ୍କ ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ କଣ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ମା ଆପଣ କଥା କହୁଛି ମାଳିନ୍ୟଂ ବ୍ୟମ୍ନି ପାପେ ଯଶସି ଧବଳତା ବର୍ଣ୍ୟତେ ହାସ କ୍ଷୀରିତୌ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ କଳା ପାପର ରଙ୍ଗ କଳା ପାପକୁ କିଏ ଦେଖେ ନା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାପର ରଙ୍ଗ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମାଳିନ୍ୟଂ ବ୍ୟମ୍ନି ପାପେ ଯଶସି ଧବଳତା ଯଶର ରଙ୍ଗ ଧଳା ପାଢୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କିଏ ଯଶ ଦେଖିଛି ଯଶର ରଙ୍ଗ ଧଳା ବର୍ଣ୍ୟତେ ହାସ କୀର୍ତ୍ତୌ ହସର ରଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଇଏ ହଉଛି ଧଳା ପୁଅ ହସ କିଏ ଦେଖିଲାନି ନାଇଁ କବି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହସ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ସେମିତି ପୁଅ ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନାରଦ ଜ୍ଞାନୀ ଶୁକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନୀ ଶିବ ଜ୍ଞାନୀ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳ ରଙ୍ଗର କେଶ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର କେଶ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳ ପିଙ୍ଗଳ କଳା ନୁହେଁ କି ଧଳା ନୁହେଁ ଅଜର ଅମର ଶିବ ମରନ୍ତି ନେଇ କି ବୁଢା ହନ୍ତି ନେଇ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ମୁଁ ଅଜର ଅମର ହେଇଛି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନ କରିକି ମରୁନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅମର ହେଇଯାଇଛ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମତେ ଟିକେ ପାଠଟି ବତେଇ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ମରିବିନି ତମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଅମର ମୁଁ ଅମର ହେଇକି ରହିବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କାମ ଜାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବତେଇବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ହେ ପାଠ ଜାଣିଛ କେମିତି ବୁଢା ହବ ନାଇଁ ମରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଢୀ ହେବି ନାଇଁ କି ମରିବିନି ମତେ ଟିକେ ପାଠଟି ଶିଖେଇ ଦଉନା ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବନି ନା କୈଳାସରେ ହବନି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଶିଶିର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ପଢିଥିବେ ଏ ପୁଅ ଶୁଣ ବର୍ଷେ ସୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭାରତେ ଉତ୍କଳଙ୍ଗ ତଥା 9ଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ବୋଲେ ବାପା ଓଡିଶା ଉତ୍କଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଲ ଆମ ଓଡିଶା ଉତ୍କଳ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଅଚଳ ଯେଉଁ ଓଡିଶାର ଉତ୍କଳର ଅଚଳ ନୀଳାଚଳ ଗିରି ନୀଳଗିରି ନଦୀ ମହାନଦୀ ଈଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ପୁଅ ପ୍ରିୟା ହରିପ୍ରିୟା ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏତେ କଥା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ନା ୟା ପରେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି 10ଟା ଉତ୍କଳ ଉପରେ ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ କେଇଟା କଥା କହିବି ଏବଂ ଭୂତ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଓଡିଶାରେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଅଛି ସେଇ ଏକାମ୍ର କାନନ ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ତୋତେ କହିବି ଲୋ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଓଡିଶାକୁ ଯିବା ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଠି ମତେ କହିବ କହିଲେ ହଁ ଲୋ ଏକାମ୍ର କାନନ ଗଲେ ତତେ ଏ ପାଠ ସବୁ କହିବି କୈଳାସରୁ ଯିବା
कहला स्वामी जीवा केमिति कहला मु स्मरण करूची आम गाड़ी आसीबो आम गाड़ी रे बसिबा गाड़ी रे जीवा से पुओ मालो सुन सुन ये डेणा न थाई 6 जन आकाश रे उड़ंती डेणा नहीं 6 जन आकाश रे उड़ंती किए किए लावण्यवती धारिए बोलुची ये पक्ष न थाई करे मारुति पक्ष न थाई करे हनुमान डेणा नहीं सी आकाश रे उड़े बिना डेणा रे हनुमान उड़े आउ बिना डेणा रे उड़े किए शिवं वाहन षंढ मालो षंढर डेणा अच्छी पारार डेणा थेला भलिया नाई शिवं षंढ आकाश रे उड़े बुझुच सेतिकी गणेश वाहन मूषिक वाहन रे से गो जानो मूषा वाहन रे गणेश बसिले मूषा बिना डेणा रे आकाश रे उड़े मूषा आ कौन गुड़गुड़ हो गणेश बसिकी जी विद्यादाता मूषा आकाश रे उड़े आ उड़े किए माँ सिंह वाहन सिंह आकाश रे उड़े डेणा नहीं किंतु सिंह आकाश रे उड़े आउ माँ किए उड़े तम नारी जातिर गोटे नारी माँ आकाश रे उड़ी थला डेणा नहीं किए जानी बिना पक्षर कला सावित्री गते जो सावित्री ओषा कर जम बाहन महिषी 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 महिषीर डेणा नहीं जम बाहन महिषीर डेणा नहीं आकाश रे उड़े उड़े आउ मालो जने जो ओषा कर सावित्री ओषा ये सावित्री सावित्री डेणा नहीं सी उड़िला उड़िला कौ जाइगला जम पछे पछे उड़ी उड़ी संजीवनीपुर जाइगला जम महिषी उड़ुची जम बसिकी जाउची पछे पछे सावित्री उड़ुची आम मर्त्यपुर आर्यावर्त भारत भूखंडर जने नारी मालो तम नारी जातिर गौरव बढ़े देला सावित्री ओषा चली गोटा पद मालिका गाउची अच्युति लिखिले ए कली जुगरे स्वामी सेवा भाव नथिब काहारी पर सावित्री आउची रे रमे कली जुग आसिले घोर कली स्त्री माने आज्ञा स्वामी सेवा करिवे नहीं लोक जानिबा को सावित्री ओषा करिवे कौन मो स्वामी पे ओषा आसी मुंडिया मारिवे मंदिर किंतु स्वामी सेवा दिले नथब आपण कहबा लो गोड़ बिंधुची जंत्रणा रे आपण गडुथबे टिके सेवा करो डाकिबे जदी आसिला स्त्री ततला लुहाकू कमार संडु आसी रे चिपिकी धइला भलिया इमिति चिपी देबे जे प्राणुटी छाड़ी जीव थाउलो जा पुओ ततला लुहाकू संडुआ सिरे चिपिला भलिया आउ जमा डाकिबो नै मोड़ी माड़ी के खंजाटी छड़े देबे जे बुढ़ा उरी गडिबो तेणु कली जुगे स्वामी सेवा करिबे नै आपण माने देखिबे महापुरुष अच्युति लिखिचंदी गोटे घर 3, 4, 5
ଡ୍ରେସିଂ ପେଟିଂ ହେଇ ଚୁଟି ଛାଡି ଭୋଗ ଥାଳି ଧରିକି ବାହାରିବେ ରାସ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁରା। କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ପୁଅ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ ସତୀ ଗୋଟିଏ ନଥିବେ। ଯେତେ ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାଣ୍ଡେଇବେ ନେଇ ସତୀ ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରେ ନଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତି ଲେଖିଲେ ପୁଅ ବାଟୁକା ଏଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା। ଏ ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଶିବ ଷଣ୍ଢକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କୈଳାସରୁ ଆସିବେ ଉତ୍କଳ ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଲା ହବ। ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶିବ ଷଣ୍ଢକୁ ମନେ ପକେଇଲେ। ଷଣ୍ଢ ନାଚେ, ତା ନା ବୃଷଭ ତାଣ୍ଡବ। ସର୍ପ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ବୃଷଭ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ଡମ୍ବରୁ ତାଣ୍ଡବ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି ବୃଷଭ ତାଣ୍ଡବ। ଶିବ ମନେ ପକେଇଲେ ଷଣ୍ଢ କେମିତି ନାଚେ। ଧୀର ବାବୁ ଶୁଣ, ଏ 2 ଗୋଡ଼ ତଳେ 2 ଗୋଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି ବେକରେ ଅଛି ସୁନାର ଘଣ୍ଟି ଟନ ଟନ। ବୃଷଭ ବେକରେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟି ବୁଝୁଛୁ। ଏ ସଂଯୁକ୍ତ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭୃଙ୍ଗରୁ ଚାଖେଉଛ ମୋବାଇଲ ପୁରା ସବୁ କ୍ୟାସେଟ ହଉଛି, ପାଠ ସବୁ ପଳେଇବ। ରାଉତଙ୍କର ମୋର ଏବେ ପାଲା ଗାଉଥିଲୁ। 100 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଉତ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଶିଖିବୁ, ସବୁ ତମେ ନେଇ ବାହାରେ ବିକିବ, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇପାରିବନି। ସେ ବିଚାରା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଲେ। ଏଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜିକି ଆଣୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ନେବେ, ସବୁଆଡେ ଖେଳିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲି, ଇଏ ହଉଛି 5ଟା ଶ୍ଲୋକ। ସଂଯୁକ୍ତ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭୃଙ୍ଗରୁ ଚାଙ୍ଖେ ଉଚ୍ଚଳ କଙ୍କଣ ଗଳ ଖଣ୍ଟ ନାଦମ ଗଳ ଖଣ୍ଟ ନାଦମ। ମାଲୋ ଷଣ୍ଢ ନାଚିଲା, ବୃଷଭ ଆସିଲା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଲେ, ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନନ ଏକାମ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା। ବରଗଛ କଥା ନୁହଁ, ନାଇଁ। କୋଉ ଗଛ ଜାଣିଛୁ? କୋଉ ଗଛ? ରସ ଚୁମା ପାଳିଆ। ବଉଳ 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 କୋଳି ଗଛ, ବଉଳ କୋଳି ଗଛ ଭିତରେ କୋରଡ, କେହି ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବସିଲେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଖିଲା ବଞ୍ଚିଯାଏ, ମଲା କଅଁଳି ଯାଏ। ସେ ଜାଗାର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ କ୍ରୋଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖୀ ନଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଯିବ। ବଉଳ ଗଛ ଖୋଲ, ଏ ବରଗଛରେ ଯେମିତି ଖୋଲ ଅଛି, କୋରଡ ଖୋଲ ଭିତରେ ଶୁଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୁଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହ, ଶୁଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପୋଚରା ଅଣ୍ଡାଟା ପଡିଥିଲା। ପୁଅ ଏଇତିକି ବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। କଣ କହିଲେ? ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। କେଇଟା ପଦ ବୋଲୁଛି, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କାଳନ୍ଦିସି ଘରେ ଦେଖ
ପାର୍ବତୀ ଚାହାନ୍ତା ବହନ୍ତା ଦୁଇ ରଖିବୁ ଜଗାଇ ଚାହାନ୍ତା ବହନ୍ତା ଦୁଇ ରଖିବୁ ଜଗାଇ ଚାହାନ୍ତା ଆଖି ବହନ୍ତା ନାକ ନାକରେ ବହୁଛି ଏଇଠି ଚାହାନ୍ତା ଏଇଠି ବହନ୍ତା କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ ଚାହାନ୍ତାକୁ ବହନ୍ତାରେ ରଖିବୁ ବୋଲେ ଆଖି ଦିଟାକୁ ନାସାଗ୍ରକୁ ଚାହିଁବୁ ଚାହାନ୍ତା ବହନ୍ତା ଦୁଇ ରଖିବୁ ଜଗାଇ ଚଗଲା ଛନ୍ଦି ଅଛି ଚୌବନ ଛଡ଼ ଚକରେ ନେଇ ଯିବ ପରମ ଦୁହିଁକୁ ଏକା ଘରେ ଆଉ ଝର ଝର ତିନି ଧାର ସର୍ବଦା ଝର ଝର ତିନି ଧାର ସର୍ବଦା ନାମକୁ ଖଟାଇ ଜାଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପାରିଲେ ତୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଭେଟିବୁ ପାର୍ବତୀ ଡିଙ୍ଗର ଫୁଟିଛି ଦେଖ ତାଳୁକା ସନ୍ଧିରେ ଧରୁଛି ମରୁତ ଦେଖ ଫୁଙ୍କାଛୁ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଡିଙ୍ଗର ଫୁଟିଛି ଦେଖ ତାଳୁକା ସନ୍ଧିରେ ଢଳୁଛି ମରୁତ ଦେଖ ଦୋ ଫୁଙ୍କା ଚୁଲିରେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆକୁ ସାଧନ କରି କରି ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଅମର ଅଜର ଆଉ ରହ ଏ ପାର୍ବତୀ ଏଇ ପାଠ ହେଲା ମୂଳ ପାଠ ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ହୁଁ ମାରିଲେ କଥା ହୁଁକୁ ଶିବ କହିଲା ବାଲା ପାର୍ବତୀ ହୁଁ ମାରିଲା ବାଲା ଡିଙ୍ଗର ଫୁଟିଛି ଦେଖ ତାଳୁକା ସନ୍ଧିରେ ଢଳୁଛି ମରୁତ ଦେଖ ଦୋ ଫୁଙ୍କା ଚୁଲିରେ ପବନ ଢଳୁଛି ଲୋ କହିଲେ ବଙ୍କୁଣାଳ ପରେ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳ ତାର ପରେ ଗୋଲା ହାଟ ଆପଣ କେତୋଟି ଓଜନଦାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଗଲେ କଣ ହବ ବଙ୍କୁଣାଳ ପରେ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳ ତାର ପରେ ଗୋଲା ହାଟ ସହସ୍ର ପାଖୁଡା ବଜାର ବସୁଛି ବିକାଟିଆ ବହୁ ମଣିମୟ ପୁର ରତ୍ନମୟ ଝରା ସହସ୍ର ପାଖୁଡା ପରେ କୋଟି ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ଦୀପାଳି ଜଳୁଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଠାରେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଷଡ଼ ବନ୍ଧ ତୋର ନିମିଷ କେଜି ଲହରୀର ଘାତ ପାଇ ପାର୍ବତୀ ଛଅ ଚକ୍ର ଛଅଟା ବନ୍ଧ ନିମିଷକେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ତୋର ନିମିଷକେ ଯିବ ଲହରୀର ଘାତ ପାଇ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ମିନତୁ ରହିବୁ କାହିଁ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ପାଦ ତଳ ପାତାଳ କାଲୁଆ ହେଇଯିବ ପାତାଳରେ ପାଣି ପାଦ ତଳ ପାତାଳ ପାଦୁରୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ କାଲୁଆ ହେଇଗଲା ଶନିପାତ ମାରିନେଲା କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ସାବଧାନ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବୁଝେଇଲେ ମାଲୋ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ହୁଁ ହୁଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଶିବ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିବ ଅନେଇ ଦେଲେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଲାଣି ଆରେ ହୁଁ ମରା ଚାଲିଛି ଇଏ ତ ଶୋଇଲାଣି ହୁଁ ମାରୁଛି କିଏ ଶିବ ଆଉ କହିଲେ ନେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଶିବ ଜାଣିଲେ କୋରଡ ଭିତରେ ପୋଚରା ଅଣ୍ଡା ଜୀବନ ପାଇଁ ହୁଁ 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 ମାରୁଛି ଶୁଣ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତିନି ଭାଗେ ହେଇଗଲା କେମିତି
ତିନି ଭାଗେ ହେଲା ଆଗତକ ପ୍ରଥମେ ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ ଯାଏ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଭାଗେ ପାର୍ବତୀ ଶୋଇଲେ ହୁ ମାରିଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ପାଇକି ତା ପାଖରେ ରହିଗଲା ମଝି ତକ ଆଗତକ ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ମଝି ତକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଶିବ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ ଶେଷ ତକ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗତକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ମଝି ତକ ରହିଲା ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଶିବ ଆଉ କହିଲେନି ଶେଷ ତକ ରହିଲା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ये जाह्नवी तीरे राजा गे जाह्नवी कहिले भागे हो गंगा नदी कूल राजा परीक्षित आगे शुकदेव ब्रह्म भाग्य कही को भागक जो भागक शुणी मझी भागक आग नुहे कि शेष नुह मझी तक पुआ शुण टे सुख पक्षी जीवन पाइला शिव आउ कहले जानिले ये चढ़ई शुणीदेला धरिले त्रिशूल कहले मर्डर करदेवी मारिदेवी मारिदेले गला आउ नहिले ब्रह्म ज्ञान गुप्त ज्ञान ए प्रचार करदेव जिते बेले शिव त्रिशूल धरी गोडेले सुख पक्षी की मारिबा पाई अभिराम परमहंस लिखिले ब्रह्म ज्ञान को पाई सुख पक्षी छुआटी डेणा बाड़े पड़े शिव ता पछरे त्रिशूल धरी गोडे मारे बोली मालो शिव त्रिशूल धरी गोडे चढ़े की मारदेवे बोली कहले शुणीदेला मारदेवी सुख टिके टिके पछुक अनौछि शिवंक त्रिशूल पाऊने एपटे चढ़ई एपटे त्रिशूल बाकी रहिला केते दूर चारि जुगे दी आंगुली बाकी सत्य जुगे पुआ दी आंगुली बाकी आंगुली को केते तो आंगुठी रे मो आंगुठी रे ना छुआ आंगुठी रे का आंगुठी रे हेले आंगुल आंगुल को केते को आंगुठी रे को पुराण रे लिखा काली आपन को सुनेगी आंगुल को केते हाथ को केते का हाथे रे हेले हाथे आपण का हाथ मो हाथ ना का हाथ को केते आंगुली को केते काली कथा से पटे सुख पक्षी एपटे त्रिशूल मझिरे दी आंगुली बाकी रहिला देई थे तो चढ़ई मरी था डेना बाड़े चढ़ई पड़ेला व्यासंग स्त्री श्रिया बा बिटिका केश झाड़ुचंती ब्रह्म ज्ञान पाई सुख पक्षी ये हूँ नित्य धामर नित्य वैकुंठर नारायण लक्ष्मींकर बा कृष्ण राधांगर पालित शुआ पक्षी जोड़िए गोटे दक्ष सुख आ गोटे विचक्षण सुख बोले शुआरे ये हूँ विचक्षण सुख वैकुंठर ताकू मारिब किए दूरता बाकी दियांगुली सांगे सांगे ब्रह्म ज्ञान शुणी कौन कला ना अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा तथा ईशत्वंच वसित्वंच ए अष्ट कामा बसाइका अणुरु अणिमा
अणु अणिमा अणु चटकिना अति सूक्ष्म रूप हो गला सूक्ष्म रूप होई एने श्रिया बा बिटिका गर्भरे पवे सकल र ब्रह्म ज्ञान पाई सूक्ष्म र शुण सूक्ष्म रूप धरी मालो नारी श्रिया गर्भ पाटी भितर पशिला किए सुख पक्षी हनुमान पातालपुर को गले लक्षण पातालपुर को गले 2 जन कहीं राम लक्षण को हेणे पाताल चंडी पाखे बलि देवाई पुओ महिरावण नहीं रखी राम लक्षण को महिरावण नहीं रखी पाताल पाताल चंडी पाखे माँ पाखे बलि पकेब बोली बुझुचु से गले अच्छा इंद्रजित पाताल करुला निकुंभिला यज्ञ से यज्ञ पाखक हनुमान गले लक्षण गले अति सूक्ष्म रंध्र केमते गले खीरे केमते गले हनुमान से तो पवन नंदन अति सूक्ष्म रूप नेला लक्षण जमते अनंत मूर्ति छोटिया सरू टिकी साप रूप धरिकी लक्षण पड़ेगा हनुमान पवन पुओ सूक्ष्म रूप धरी इंद्रजित पाताल यज्ञ पाखक पड़े गले से त्रेतया द्वापर रे सूक्ष्म रूप धरी पशिले जदि जने पशिला सुख पक्षी माँ पेटरे केते वर्ष रहिला कहि पारिबु सुखदेव माँ पेटरे 12 वर्ष रहिले आपण माने सबु जानती सुखदेव जने माँ पेटरे 12 वर्ष रहिले एबे 280 दिन रु 2 दिन अधिक हेले पेट काटू काटू असमाल मेडिकल 9 मास 10 दिन 9 तिरिकी 27 10 दिन 280 जने नारी गर्भवती हेले 280 दिन अधिक हेले पेट कटा हो 12 वर्ष सुखदेव माँ पेटरे केमिति रहिले ये गहन कथा तथापि आपण को बुझेई दउछि ए शिशिर बारू तमे सब मोरी ऊपर नदी दउछ काली वैदेश विलास बोलिलनी कहू बापा छाड़िला पुओ जदि न बोलिला कौन दोष अछि किछि ना किंतु पुओ पचारे बापा कहब ना कहूची आ कौन कहबी ना आ कौन कहबिनी पुओ सुन 12 वर्ष कहीं सुखदेव रहिले 12 वर्ष रु अधिका कहीं रहिले 2 धाड़ी आपण को कहूची बेसी नाही आपण माने माटी ताड़ीबा बेले गोटे गोटे फापुली बेंग बाहरती फुलुका बेंग बापा देखिछु फापुली बेंग खाली पानी रे सीए परिपूर्ण चालीबार बल नथब जो पकई देवे पड़ीथब ता देहरे खाली पानी फापुली बेंग 3-4 हाथ माटी भितरे कोरड भितरे बेंग थब आपण टिकी टिकी करिवे रक्त टिकिए ता देहरु बाहरिबनी काहे कि जने खाइले ता देहरे रक्त होई से तो माटी भितरे रहिला पवन खाली श्वास क्रिया टी कला श्वास क्रिया कला खाइला नहीं किछि आ रक्त आसीओ देहरे कुआडू खाली पानी फापुली आ पुओ माटी भितरे कोरड करिकी ता भितरे बेंग जमेते रहे र हमर जोग भितरे पुओ गोटाए भेक जोग अछि भेक जोग बोले बेंग जोग बेंग जेमिते रहे केमिति ए जोगटा टिके कहूछि 16 दल ठारे जीवा लेउटाई थिबु सबको बाबू देखारे से ठाबरू छारू अछि देउ बात सुखदेव माँ पेट रे से सूक्ष्म रूप रे
ବେଙ୍ଗ କୋରଡ ଭିତରେ ରହିବା ପରି ଭେକ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଲେ। ଭେକ ଯୋଗ ଶୁଣ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଜିଭୁକୁ ଓଲଟେଇବୁ ଲେଉଟେଇବୁ ଘଣ୍ଟିକା ପାଖରେ ନେଇକି ଲଗେଇବୁ। ପୁଅ 16 ଦଳ ଠାରେ ଜିହ୍ବା ଲେଉଟାଇଥିବୁ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ 16 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବା 16 ଦଳ ପଦମ। 16 ଦଳ କହିଲେ କଣ୍ଠ। କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଜିଭୁକୁ ଓଲଟେଇବୁ। ଓଲଟେଇକି ଘଣ୍ଟିକାରେ ନେଇକି ଜିଭୁକୁ ଲଗେଇବୁ। ଯଦି ଘଣ୍ଟିକାରେ ନ ଲଗେଇଲୁ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହବନି। ଜିଭୁକୁ ଓଲଟେଇବୁ ଘଣ୍ଟିକା ଠେଇ ଲଗେଇବୁ। ଲଗେଇବା ପରେ 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ। 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବୁଝୁଛୁ। କାନରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବୁ। ଜିଭୁକୁ ଲଗେଇବୁ 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏ 12 ମାସ 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମାତ୍ରା କଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଥା ପୁଅ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲା। ଅଡୁଆରେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ଏ 12 ମାସ 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମାତ୍ରା କଲା। 12ରେ ବନିବୁ ବୋଲି ବେଦରେ ଆଉ ଏ 12କୁ ଭଜିଣ ଯେ ଜନକ ଆଉ 12 ବନା 14 ହୋଇଛି। ମାଲୋ ଘଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା 12 12ଟା ଆଉ ନାଇଁ 13 ଯାଏ। କଣ୍ଟା 12 ଦିନକ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତିକ 12 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷକ 12 ମାସେ 12ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 12ଟା ଅମାବାସ୍ୟା 12ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ପବନ ବାହାରେ 12 ପଶେ କେତେ? ଜମା ଜାଣିନୁ ଜମା ଜାଣିନୁ ନାଇଁ। ଆମ ପାଲାକାର ଭାଇ କହନ୍ତି ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 ଭୁଲ ଭୁଲ ଭୁଲ। କିଏ ଆକୁ ଲେଖିଛି କିରେ? ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12। ପବନ ଜି ଥବା ଯାଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରେ ପଶେ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାକି। ଯୋଉ ଦିନ 2 ଡେଇବ ଠୁକୁଲୁ। ଜି ଥବା ଯାଏ ପବନ ବାହାରିବ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶିବ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି। ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନରୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସେ। ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନରୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଆଙ୍ଗୁଳିକ କେତେ? କାଲି ହିସାବ ଦେବି। ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନରୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସେ 4 4 8 4 12 ପଶିବ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି। ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାକି। ଯୋଉ ଦିନ 2 ଡେଇବ ହରିଓମ ଠୁକୁଲୁ ଠୁକୁଲୁ ଆଉ ରହିବୁନି। କିଏ ଲେଖିଛି? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତି। କଣ କହିଲେ? ଏ 12 ତୁନାଦ ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ 12 ତୁନାଦ ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ 12 ବାରଣ 22ରେ 12 ତୁ ନାଦ ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ। ନାଦ ମୁଣ୍ଡା କିଏ? ମୁଁ ପୁଅ କହୁଛି। ନାଦଟା ତୋର କୋଉଠି ହଉଛି? କାନରେ। ନାଦ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲେ କାନ। ନାଦ ମୁଣ୍ଡା। ଅଚ୍ୟୁତି କହିଲେ ଟିକେ ନାଦ ମୁଣ୍ଡା କାନ ଠେଇ ଯୋଗରେ ବସିକି ବାହାରେ। କୋଉ ଯୋଗରେ ବସିକି ବାହାରିବୁ? ଇଏ ଗହନ ପାଠ। ଛୁଆ ଲୋକ କହିଦଉଛି ସବୁବେଳେ କରିବୁନି। କେବଳ 1 ସେକେଣ୍ଡ କି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଏ ପାଠଟା କରିବୁ। ଏଇ ତଳ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପିବୁ ଏଠୁକୁ। ଏ 2 ମଝି 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ନାକକୁ ଚିପିବୁ। ଏ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପାଟି ବନ୍ଦ ଏ ନାକ ବନ୍ଦ। ଏ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଖିରେ ମାରିବୁ। ଏ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି 2 କାନକୁ ଚିପିବୁ। 2 ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଲୟ କରିବୁ। କୋଉଠିକି? ଶିବ ପାର୍ବତୀ କି ପଢଉଥିଲେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଲୟ କରିବୁ। ତ୍ରିକୁଟକୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କାନ ବନ୍ଦ ଆଖି ବନ୍ଦ କାନ ବନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଲୟ କରିବେ। କାଲି ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇକି ନିର୍ମଳ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କେବଳ ଲୟ କରିକି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନେଇବେ।
कौन आपण देखिबे ए अच्युतिंकर पाठ सब आपण चिंता करिवे कौन देखिबे बेसी समय कले मुंड खराब हो जिबा आज्ञा कहीं आम अंग शुद्धि सब करने आमे किंतु 2 सेकंड 3 सेकंड करने अच्युति कहले कले कौन असुविधा नहीं कि क्षति हब नहीं बरं ए अभ्यास जारी रहिले बहु भल मोक्ष पाइबू रे परम ब्रह्म मिशु बुझिलु ए मार्ग बसिले कान ठेई 12 प्रकार शब्द पुओ बुझुछ तेणु भेक जोग बेंग जोग रे जीभ को ओलटेई सुख देव पवन आहार करी जो सहस्रार चक्ररू घंटी काठिकी जीभ अगे मकरंद पड़ो जो बोलू थे शिशिर बाबू गोविंद 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 कौन या अर्थ पाला वाला सबू बोलती अर्थ कौन गोविंद पदु गलुची मकरंद पदु बोले पादुरु पादुरु मकरंद गलुची पुओ पादुरु जदि मकरंद गोविंदकर गलंता जंदा पिबुड़ी मिठा जोगु बेड़ी गोड़ू कामुड़ी पकाते तांको पादुरु जमा मकरंद गलुनी आउ जदि गोविंद का पादुरु मकरंद गलु थांता जो घंटे 2 घंटा ठिया ही पड़ते मकरंद बोही बोही कादुआ फिटी जाता पूरा आ मकरंद पादुरु बहुची ठिया हेले मकरंद बोही बोही कादुआ हो जाता जदि तांको पादुरु मकरंद गोविंदकर बहुची महाभारत रे कहीं मरी न थाते मकरंद पी पी सब अमर हो जाते रे मालो गोविंद का पादुरु मकरंद जमा बहुनी कोठु बहुची ना गोविंद 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 पदु 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 गलुची मकरंद गोविंद बोली गोटाए पद पद कौन वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहती केईटा अक्षर मिसी अर्थ प्रकाश कले पद आउ राम गोविंद दाम हरि पंखा चौकी टेबुलु आलुओ ये गोटे गोटे पद गोविंद गोटाए पद से पदटा रही सहस्रार चक्र एई जगारू से मकरंद गले घंटिका ढेजी भले उठेबू ए पार्वती ए मकरंद जिभेरे पड़ो आकू पाइले आउ असुविधा किसी नहीं तो तू तरी जीवु बुझुच तेणु कहीं कहली पवन बाहर बार सुख देव माँ पेटे रे 12 बरस रहिले जोग मार्ग सूक्ष्म रूप 12 बरस रु अधिक कहीं रहिले नहीं ये 12 बरस पुरिले ए 12 वर्ष पर बिंदु छुड़ब पुरुष पुओ देहरे 12 बरस पुरिले बिंदु गले माँ गर्भरे रहिबार नियम नहीं नाई 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 तेणु सुखदेव 12 वर्ष जाए रहिले आउ माँ पेटरू जन्म नेले धीर बाबू शुणुछ माँ पेटरू जिमिति जन्म हेले दौड़िले 12 वर्षर पुओ सूक्ष्म रूप से थे हाँ आज्ञा कौन सुविधा कहे मो बापा हाँ ताले बंद कर सारी कथाटा कहीदे सत्य जुगे आत्मदेव ब्राह्मण ता स्त्री ना मणिमाला वो ए मणिमाला को सारिका सारी आत्मदेव ब्राह्मण मणिमाला तेणे बरगछ मूले बसी थिले सारिका गोटे सबत शाखारे कहले 7 कांडे 7टा बरगछ कहीं तो गोटे हेलानी गोटे बरगछ ना हेलानी 18 पर्व 18 बरगछ कहीदेले महाभारत कहीं तो 2-3टा हेलानी झंका बर ओहला बर नंडा बर ना छुंटा बर कौ प्रकार बर
ଟିକେ ଶିଶିର ବାବୁ 7 କାଣ୍ଡରେ 7ଟା ବର ଗଛ 4-5ଟା କହିଥାନ୍ତ କିଛି ତ ହେଲାନି। ହଁ ନାଇଁ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଣିମାଳାକୁ ସାରି ଏ ପୁଅ ଅନ୍ନଦାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ। ଅନ୍ନଦାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମଦେବ ଏବଂ ମଣିମାଳା। ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ହେଉଛି ପୁଅ ଜ୍ଞାନଦେବ। ଏ ଜ୍ଞାନଦେବ ଅନ୍ନଦାନର ମହିମା ଜାଣିଲା। ବିନା ଅନ୍ନଦାନ ଭୋଜନ ଛାଡେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାରି କହିଥିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ବିଭୀଷଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହଉଛି ସୁରମା। ଏ ପୁଅ ସୁରମା ବିଭୀଷଣକୁ ସାରି ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲା। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରୁ ବିଭୀଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରମା ଗର୍ଭରୁ ଏ ତରଣୀ ସେନ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାମ ବାଣରେ ମରି ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ରେ। ତ୍ରେତୟାରେ ସାରି ବିଭୀଷଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରମାଙ୍କୁ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିଲା। ବାପା ବୁଝୁଛୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜା ବୃଷଭାନୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାରି ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ନିଜେ ରାଧା ଶକ୍ତି କି ଝିଅ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଏ କଲ୍ୟାଣ କରି ଏ କଥା ଶୁଣେଇଥିଲା ରେ। ମାଲୋ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବୃଷଭାନୁ ତା ଘର ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜଧାନୀ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ବୃଷଭାନୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଅନ୍ୟ ନାଁ କଳାବତୀ ସାରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲା। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ପୁଅ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତି ନେମାଳ ବଟ ସାରି ଏଣେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଶୁଣେଇଥିଲା। ଚାରି ଯୁଗରେ ସାରି କଥା ବୁଝାଇ କହିଲି ଏହିଠାରେ ବିଦାୟ ନେବି ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ ବୀର ହେଲା। ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ। ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ଦରବାରେ। ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ବୋଲ ହୁଳି ହଳି କର ତାଳି ଦିଅ।